Good morning, brothers and sisters in Christ. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Let us open our Bibles to Jonah chapter 4. Mari kita membuka Alkitab kita ke dalam kitab Yunus pasal 4. I will read once in the English version, and the interpreter will read once in the Indonesian version. Saya akan membaca sekali dalam bahasa Inggris dan penterjemah akan membaca di dalam bahasa Indonesia. Jonah 4. But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. And he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee from Tarshish, to Tarshish. For I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, O Lord, please take away my life from me. For it is better for me to die than to live. And the Lord said, Do you do well to be angry? Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade until he should see what would become of the city. Now the Lord God appointed a plant and made it come up over Jonah, that it might be a shade over his head, to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant, so that it withered. When the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah, so that he was faint. And he asked that he might die, and said, It is better for me to die than to live. But God said to Jonah, Do you do well to be angry for the plant? And he said, Yes, I do well to be angry, angry enough to die. And the Lord said, You pity the plant, for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night, and perished in a night. And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle? Yunus pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu,
yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Amen. Amin. Today we have arrived at the final chapter of the story. Hari ini kita telah tiba pada pasal terakhir dari kisah ini. In this chapter, we, the audience of the story, are given a glimpse into Jonah's true motives and intentions. Pada pasal ini, kita penonton dari kisah ini diberikan sekilas dari motivasi dan tujuan Yunus yang sebenarnya. He finally explodes, Ia akhirnya meledak, and he gives a full explanation as to why he did not want to obey God throughout the journey. dan ia memberikan penjelasan lengkap mengapa ia tidak mau mentaati Tuhan sepanjang perjalanan ini. Here, Jonah unleashes all his raw emotions and his deepest thoughts toward the Almighty God. Di sini, Yunus mengeluarkan seluruh emosinya dan pemikirannya yang terdalam terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. If you're working for a boss you don't like, then you might understand Jonah's anger and frustration. Jika saudara bekerja untuk seorang majikan yang saudara tidak suka, saudara akan memahami kemarahan dan frustrasi Yunus. When you are employed, you are forced to obey your boss Bila saudara digaji, saudara dipaksa untuk mentaati majikan. because your boss pays your wages. Karena majikan yang membayar gaji saudara. As long as your boss holds the power to fire you, you must submit to his authority. Sepanjang majikan berkuasa untuk memberhentikan saudara, saudara harus tunduk terhadap otoritasnya. But there comes a point when a person is so done and he says to his boss, I quit. Namun ada suatu saat di mana seseorang tidak tahan lagi dan ia berkata kepada majikannya, saya berhenti, I don't care anymore. saya tidak peduli lagi. At this point, the boss no longer has any power over this person. Pada titik ini, sang majikan tidak lagi memiliki kuasa apapun terhadap orang tersebut. Because how can a boss threaten an employee who is not afraid of being fired? Karena bagaimana seorang majikan dapat mengancam pegawainya yang tidak takut untuk diberhentikan? Maybe some of you have bad bosses. Mungkin ada beberapa dari saudara yang pernah mempunyai majikan yang buruk. And I've just described your workplace fantasy. Dan saya baru saja mengungkapkan fantasi tempat kerja saudara. But what if the boss we're talking about is none other than God? Namun bagaimana bila majikan yang sedang kita bicarakan ini tidak lain adalah Tuhan? And all the frustration and anger you're experiencing are directed towards the perfect God. Dan semua frustrasi dan kemarahan yang sedang saudara alami ditujukan terhadap Tuhan yang sempurna. Well, that's exactly what happened to Jonah. Ya, itu tepatnya yang terjadi kepada Yunus. Throughout the story, we were not told why Jonah fled from the presence of the Lord. Sepanjang kisah ini kita tidak diberitahukan mengapa Yunus lari dari hadapan Tuhan. We were simply told that he did flee from the presence of the Lord. Kita hanya diberitahukan bahwa ia memang lari dari hadapan Tuhan. But after the entire city of Nineveh repented of their sins, Namun setelah seluruh kota Niniwe bertobat dari dosa-dosa mereka, and after God chose to forgive their sins and not destroy them, dan Tuhan memilih untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan tidak menghancurkan mereka, Jonah was done with God. Yunus telah muak dengan Tuhan. In chapter 4, verse 1, we are told that Jonah was infuriated that God would forgive Nineveh. Di pasal 4 ayat 1 kita diberitahukan bahwa Yunus marah bahwa Tuhan akan mengampuni Niniwe. Verse 1 literally says, but what God did was a great evil to Jonah. Ayat 1 secara harfiah mengatakan bahwa apa yang Tuhan lakukan merupakan suatu kejahatan yang besar untuk Yunus. In other words, Jonah thought that God was absolutely wrong in his decision to let Nineveh live. Dengan kata lain, Yunus berpikir bahwa Tuhan benar-benar salah dalam keputusannya untuk membiarkan Niniwe hidup. Brothers and sisters, how many times do you see an Israelite disagreeing with God to such an extent? Saudara-saudara,
berapa kali saudara melihat seorang Israel tidak setuju dengan Tuhan sampai sedemikian rupa? And what's worse is that Jonah is a prophet of God. Dan yang lebih buruk adalah bahwa Yunus adalah seorang nabi Tuhan. He was appointed to be one of the spiritual leaders of Israel. Ia diurapi untuk menjadi salah satu pemimpin rohani Israel. And as a prophet of God, he had direct access to God and he knew God very well. Dan sebagai seorang nabi Tuhan, Yunus memiliki akses langsung kepada Tuhan dan ia sangat mengenal Tuhan. But even so, this prophet chose to rebel against God, in fact, by praying to him. Walaupun demikian, nabi ini memilih untuk memberontak kepada Tuhan dengan berdoa kepadanya. Verse 2 begins by saying, "And he prayed to the Lord and said." Ayat kedua dimulai dengan mengatakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. Shocking, isn't it? Mengejutkan, bukan? This story is designed to shock the original readers of Jonah. Kisah ini dirancang untuk mengejutkan para pembaca asli Yunus. The Israelites back then would be, in fact, just like Jonah. Orang Israel pada waktu itu akan seperti Yunus. They hated the Assyrians to their bones. Mereka membenci orang-orang Asyur sampai ke tulang mereka. Jonah's disobedience would be seen as a heroic and as something heroic and brave in their eyes. Ketidaktaatan Yunus akan terlihat heroik dan berani di mata mereka. But this Israelite hero now turns to God in anger and hatred. Tapi pahlawan Israel ini sekarang berbalik kepada Tuhan dalam kemarahan dan kebencian. Their hero has become the villain. Pahlawan mereka telah menjadi seorang penjahat. And subsequently, everyone who cheered for the hero now has to reconsider whether the hero was right. Dan selanjutnya, setiap orang yang mendukung pahlawan ini sekarang harus mempertimbangkan kembali apakah pahlawan mereka benar. Previously in chapter 3, Jonah obeyed God and preached to the people of Nineveh. Sebelumnya di pasal 3, Yunus mentaati Tuhan dan berkhotbah kepada orang-orang Nineve. But even while Jonah was doing all these, he had hope that right to the end that the people of Nineveh would not repent and God would just simply destroy them. Namun bahkan ketika Yunus melakukan semua ini, ia berharap sampai akhir bahwa orang-orang Nineve tidak akan bertobat dan Tuhan akan menghancurkan mereka. But after 40 days, the disaster that he prophesied did not come. Tetapi setelah 40 hari, bencana yang ia nubuatkan tidak terjadi. And Nineveh still stands on the 41st day. Dan Nineve masih berdiri pada hari ke-41. It is clear that God had chosen to forgive the people of Nineveh. Jelas bahwa Tuhan telah memilih untuk mengampuni penduduk Nineve. And he has accepted the prayers of the evil Assyrians. Dan ia telah menerima doa-doa orang Asyur yang jahat. Jonah could not understand why God would overlook their sins and let them live. Yunus tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mengabaikan dosa-dosa mereka dan membiarkan mereka hidup. But is that really true? Namun apakah itu benar? Is it really true that Jonah could not understand God's choice and action? Benarkah Yunus tidak bisa memahami pilihan dan tindakan Tuhan? No. Tidak. The reality is, Jonah knew exactly why the Lord could do this. Kenyataannya, Yunus tahu persis mengapa Tuhan bisa melakukan ini. In fact, he had always known it. Bahkan ia selalu mengetahuinya. He just could not face it. Ia tidak bisa menghadapinya. And Jonah's prayer in verse 2 is the evidence that that will condemn himself. Dan doa Yunus di ayat 2 adalah bukti yang akan menghukum dirinya sendiri. Jonah prays in verse 2, "Oh Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster." Yunus berdoa di ayat 2, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jonah knows who God is. Yunus mengenal siapa Tuhan itu. And so Jonah knows what God will do also. Jadi Yunus tahu apa yang akan Tuhan lakukan juga.
But Jonah did not want God to do what is right according to God's own merciful nature. Namun Yunus tidak ingin Tuhan melakukan apa yang benar menurut sifatnya Tuhan yang penuh belas kasihan. Jonah knows that the Lord is a merciful God. Yunus tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang penyayang. But Jonah also knows the Lord as Israel's God. Tetapi Yunus juga mengenal Tuhan sebagai Allah Israel. So how could Israel's God show mercy to the enemy nation? Jadi, bagaimana mungkin Tuhan Israel menunjukkan belas kasihan kepada bangsa musuh? If God lets them go today, they might just destroy Israel tomorrow. Jika Tuhan membiarkan mereka hari ini, mereka mungkin akan menghancurkan Israel besok. How could God be on the side of the enemy? Bagaimana mungkin Tuhan berada di pihak musuh? How could God still be merciful in times of war? Bagaimana mungkin Tuhan masih berbelas kasih di saat perang? Now, seeing that God really did show mercy to Nineveh, Jonah could no longer remain silent. Sekarang, melihat bahwa Tuhan benar-benar menunjukkan belas kasihan kepada Nineveh, Yunus tidak bisa lagi tinggal diam. He's not afraid of God anymore. Ia tidak takut lagi pada Tuhan. What is the worst thing that can happen to him? Death? Apa yang terburuk yang bisa terjadi kepadanya? Well, Kematian? the thing is, Jonah is not even afraid of death at this point. Masalahnya, Yunus bahkan tidak takut mati saat ini. And so, in his frustration, Jonah prays to God in verse 2, "Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live." Maka dalam keputusasaannya, Yunus berdoa kepada Tuhan di ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jonah knows that he should have died when he asked the sailors to throw him into the sea. Yunus tahu bahwa dia seharusnya mati ketika dia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke laut. He still lives now because God had shown him mercy. Dia masih hidup sekarang karena Tuhan telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. God saved him from drowning by sending a big fish to swallow him up. Tuhan menyelamatkannya dari tenggelam dengan mengirimkan seekor ikan besar untuk menelannya. But now he's asking the Lord who saved him to end his life. Tetapi sekarang dia meminta kepada Tuhan yang menyelamatkannya untuk mengakhiri hidupnya. Now the question is, why is he doing this? Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa dia melakukan ini? Well, it's because Jonah wants God to show no mercy to the people of Nineveh. Itu karena Yunus ingin Tuhan tidak menunjukkan belas kasihan kepada penduduk Nineveh. Because of this, he's willing for God to kill him too, so as to help God remain consistent. Karena itu, dia rela Tuhan membunuhnya juga, agar membantu Tuhan tetap konsisten. If God's mercy means the salvation of the people of Nineveh, jika kemurahan Tuhan berarti keselamatan penduduk Nineveh, he would rather God uphold his mercy, his justice, and be merciless altogether. Dia lebih suka Tuhan menegakkan keadilannya dan sama sekali tidak berbelas kasihan. By asking for death, Jonah wants to drag the people of Nineveh into hell by his own hands. Dengan meminta kematian, Yunus ingin menyeret penduduk Nineveh ke neraka dengan tangannya sendiri. But there's yet another reason why Jonah asks for his own death. Tapi ada alasan lain mengapa Yunus meminta kematiannya sendiri. It is precisely because he knows that God is a merciful God. Justru karena dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penyayang. Jonah thinks, what can God do now? Kill me? Yunus berpikir, apa yang bisa Tuhan lakukan sekarang? Membunuhku? I should have died in the seas. Seharusnya aku mati di laut. It was the Lord's idea to save me, not mine. Itu adalah ide Tuhan untuk menyelamatkan saya, bukan saya. I didn't ask him to save me. Saya tidak memintanya untuk menyelamatkan saya. Kill me if you want, O Lord, I don't care anymore. Bunuh saya jika engkau mau ya Tuhan, saya tidak peduli lagi. This is actually very evil for Jonah to say. Hal ini sebenarnya sangat jahat untuk dikatakan Yunus. He's threatening God with his own well-being. Dia mengancam Tuhan dengan kesejahteraannya sendiri. And this can only work when he knows that God loves him more than he loves himself. Dan ini hanya berhasil ketika dia tahu bahwa Tuhan mencintainya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. He is using God's merciful nature against God himself. Dia menggunakan sifat belas kasihan Tuhan untuk melawan Tuhan sendiri. It is as if he's saying to God this,
Seolah-olah dia berkata kepada Tuhan, So God, you want to be merciful to sinners? "Jadi Tuhan, apakah Engkau ingin berbelas kasihan kepada orang berdosa? What if I provoke you by asking you to kill me? Bagaimana jika saya memprovokasi Engkau dengan meminta Engkau untuk membunuh saya? Will you now throw away your mercy to fulfill your anger toward me?" Maukah Engkau sekarang membuang belas kasihan-Mu untuk memenuhi kemarahan-Mu terhadap saya?" At this point, I hope you see that Jonah is not someone we should look up to. Pada titik ini saya harap saudara melihat bahwa Yunus bukanlah seseorang yang patut kita teladani. When we call him a disobedient prophet, we really mean it. Ketika kita menyebutnya sebagai nabi yang tidak taat, kita sungguh-sungguh menyatakannya. Throughout the entire story, Jonah was wrestling against God's command. Sepanjang keseluruhan kisah ini, Yunus bergumul melawan perintah Tuhan. He tried his best to run away from God because he just could not stand seeing Nineveh be saved by the merciful God whom he knows. Dia mencoba sedapat mungkin untuk melarikan diri dari Tuhan karena dia tidak tahan melihat Nineveh diselamatkan oleh Tuhan yang dia tahu penuh belas kasih. But Jonah's greatest sin is not hating the people of Nineveh for who they are. Tetapi dosa terbesar Yunus bukanlah membenci penduduk Nineveh sebagaimana mereka adanya. Instead, his greatest sin is hating God for who he is. Sebaliknya, dosa terbesarnya adalah membenci Tuhan sebagaimana ia adanya. Jonah doesn't want God to be God. Yunus tidak ingin Tuhan menjadi Tuhan. Instead, Jonah wants God to be him. Sebaliknya, Yunus ingin Tuhan menjadi dirinya. Jonah wants to be God. Yunus ingin menjadi Tuhan. Like Jonah, we often want to play God ourselves too. Seperti Yunus, kita juga seringkali ingin bermain sebagai Tuhan. We want God to give us exactly what we want. Kita ingin Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. We want God to use his power to do things according to our own interests. Kita ingin Tuhan menggunakan kuasanya untuk melakukan hal-hal sesuai dengan kepentingan kita sendiri. And when God doesn't give us what we want or do things according to our own desires, we get angry at him. Dan ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan atau melakukan sesuatu sesuai keinginan kita, kita marah kepadanya. When troubles come to us and to our family, such as sickness and death, Ketika masalah datang kepada kita dan keluarga kita, seperti sakit penyakit dan kematian. or when God allows bad things to happen in this world, such as war and natural disasters, Atau ketika Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi di dunia ini, seperti perang dan bencana alam. when it comes to letting God be God, I think it's very profitable to revisit the book of Job. Dalam hal membiarkan Tuhan menjadi Tuhan, saya pikir sangat bermanfaat untuk kita meninjau kembali kitab Ayub. Let me read for you Job chapter 2, verse 7 to verse 10. Saya akan membaca untuk saudara Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 10. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with a loathsome sword from the sole of his foot to the crown of his head. And he took a piece of broken pottery with which to scrape himself while he sat in the ashes. Then his wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die." But he said to her, "You speak as one of the foolish women would speak. Shall we receive good from God, and shall we not receive evil?" In all this, Job did not sin with his lips. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Now imagine yourself in Job's position. Bayangkan diri saudara di posisi Ayub. The evil that happened in his life can be very confusing to him at that moment.
Kejahatan yang terjadi dalam hidupnya bisa sangat membingungkannya pada saat itu. Have you ever read the story of Job? Pernahkah saudara membaca kisah Ayub? If yes, does it challenge your idea that God is a gracious and merciful God even when He allows certain things to happen in your life? Jika ya, apakah itu menantang gagasan saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, bahkan ketika Ia mengizinkan hal-hal tertentu terjadi dalam hidup saudara? How will you deal with God when what is good to Him seems evil to you? Bagaimana saudara akan berurusan dengan Tuhan ketika apa yang baik baginya tampak jahat bagi saudara? Will you defy God as Jonah did, or will you submit as Job did? Apakah saudara akan menentang Tuhan seperti yang dilakukan Yunus, atau akankah saudara tunduk seperti Ayub? If any one of you says, I feel like I'm more of a Jonah than a Job, Jika ada di antara saudara yang berkata, saya merasa lebih seperti Yunus daripada Ayub, I want you to pay extra attention to the second half of this sermon. saya ingin saudara memberi perhatian ekstra pada paruh kedua dari khotbah ini. Because after Jonah protested against God's mercy, God gave His own answer to Jonah's anger. Karena setelah Yunus memprotes kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan jawaban atas kemarahan Yunus. Perhaps God's answer is the answer you need today. Dan mungkin jawaban Tuhan adalah jawaban yang saudara butuhkan saat ini. But before we go to God's answer, I'd like to talk a little bit more about Jonah's disagreement with God's mercy. Namun sebelum kita masuk ke jawaban Tuhan, saya ingin berbicara sedikit lebih jauh tentang ketidaksetujuan Yunus dengan belas kasihan Tuhan. Is it good and true that God should save people that you disapprove of? Apakah baik dan benar bahwa Tuhan harus menyelamatkan orang yang tidak saudara setujui? I think the story of Jonah is perfect for an unbeliever. Saya pikir kisah Yunus cocok untuk orang yang tidak percaya. Oftentimes you hear someone who is not a Christian say this. Seringkali saudara mendengar seseorang yang bukan Kristen mengatakan hal ini. Why would God save this bad person and condemn that good person? Mengapa Tuhan menyelamatkan orang yang jahat ini dan menghukum orang yang baik itu? If an unbeliever asks this question, he's asking the same question as Jonah's question. Jika seorang yang tidak percaya menanyakan pertanyaan seperti itu, dia menanyakan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan Yunus. Both he and Jonah have a problem with who God has chosen to save. Baik dia maupun Yunus memiliki masalah dengan siapa yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. So the question is, who gets to go to heaven and who should go to hell? Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang masuk surga dan siapa yang harus masuk neraka? The people of this world have very different opinions on this issue. Orang-orang di dunia ini memiliki pendapat yang sangat berbeda tentang ini. Some say that nobody deserves hell. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang pantas ke neraka. Everyone deserves to go to heaven. Semua orang berhak masuk surga. Some say that hell is reserved for extremely terrible people. Ada yang mengatakan bahwa neraka disediakan untuk orang-orang yang sangat jahat, For terrorists, rapists, and corrupt politicians. untuk teroris, pemerkosa, dan politisi korup. Other than these people, everyone else deserves to go to heaven. Selain orang-orang ini, semua orang berhak masuk surga. Some say that hell is reserved for those who have done bad things more than good things. Ada yang mengatakan bahwa neraka disediakan bagi mereka yang telah melakukan hal-hal buruk lebih dari hal-hal baik. Other than these people, everyone else deserves to go to heaven. Selain dari orang-orang ini, semua orang berhak masuk surga. Now, I would like to extend this question to those who are not Christians. Dan sekarang saya ingin menyampaikan pertanyaan ini kepada mereka yang bukan orang Kristen. If there is heaven and hell, who deserves to go to heaven and who deserves to go to hell? Jika ada surga dan neraka, siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang pantas masuk neraka? As you're answering this question in your own heart, I'd like to ask you another question. Saat saudara menjawab pertanyaan ini di dalam hati saudara, saya ingin mengajukan pertanyaan lain kepada saudara. Human opinions on this issue are many.
Ada banyak pendapat manusia. So whose opinion is right? Jadi pendapat siapa yang benar? As we are now looking at the story of Jonah, we are seeing a clash of opinions. Saat kita melihat kisah Yunus, kita sekarang melihat ada perbedaan pendapat. Not only do human opinions clash with one another, our opinions also clash with God's opinion. Tidak hanya pendapat manusia yang saling berbenturan, pendapat kita juga berbenturan dengan pendapat Tuhan. If there should be any right or wrong in this world, who gets to decide? Jika harus ada yang benar atau salah di dunia ini, siapa yang berhak memutuskan? The story of Jonah gives us the answer. Kisah Yunus memberikan kita jawaban. The God who has created all things and defined all things, He has the exclusive right to decide what is right or wrong. Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dan mendefinisikan segala sesuatu, memiliki hak eksklusif untuk memutuskan apa yang benar dan salah. According to Him, it is right for Him to extend His mercy towards sinners like you and me. Menurut Tuhan, sudah sepantasnya Ia mengulurkan belas kasihannya kepada orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. And if you're listening to this, God's mercy is also for you. Jika saudara sedang mendengarkan ini, belas kasihan Tuhan juga berlaku bagi saudara. But it is not that God will save someone just because he says he believes in God, even though he continues in his sin. Tetapi bukan berarti Tuhan akan menyelamatkan seseorang hanya karena dia mengatakan dia percaya kepada Tuhan, meskipun dia terus melakukan dosanya. Rather, the Bible tells us that believing in God and receiving His mercy will definitely lead to a radical transformation in our character. Sebaliknya, Alkitab memberitahu kita bahwa percaya kepada Tuhan dan menerima belas kasihannya pasti akan mengarahkan karakter kita pada suatu transformasi radikal. Those who are transformed by God will desire to honor God and obey Him more and more each day. Mereka yang diubahkan Tuhan akan rindu untuk menghormati Tuhan dan mentaatinya lebih dan lebih lagi setiap hari. When the woman caught in adultery was brought to Jesus, this is what Jesus said to her. Ketika perempuan yang kedapatan bersinah dibawa kepada Yesus, inilah yang dikatakan Yesus kepadanya. Neither do I condemn you. Aku pun tidak menghukum engkau. But Jesus did not stop there. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. He continues and says, "Go, and from now on sin no more." Ia melanjutkan dan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." If anyone should understand how great it is to be forgiven by God, our thankfulness would drive us to holiness. Jika ada orang yang mengerti betapa besarnya diampuni oleh Tuhan, rasa syukur kita akan membawa kita kepada kekudusan. In fact, look at how the people of Nineveh repented. Lihatlah bagaimana orang-orang Niniwe itu bertobat. Because they believe that God is holy and just, and that they understand that they have sinned against God, they repented before God. Karena mereka percaya bahwa Tuhan itu kudus dan adil, dan mereka mengerti bahwa mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Mereka bertobat di hadapan Tuhan. How can someone claim to truly believe in God when he refuses to change? Bagaimana mungkin seseorang bisa mengaku benar-benar percaya kepada Tuhan, namun dia menolak untuk berubah? And so the story of Jonah extends an invitation to you who is not a Christian. Maka kisah Yunus ini mengundang saudara yang bukan Kristen. Will you come to God, repent of your sins, and put your trust in His mercy? Maukah saudara datang kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa saudara dan menaruh kepercayaan saudara pada belas kasihannya? He is able and willing to save you. Ia mampu dan mau menyelamatkan saudara. The opinion of God will always trump the opinions of humans. Pendapat Tuhan akan selalu mengalahkan pendapat manusia. Because God is God. Karena Tuhan adalah Tuhan. So let God be God and let man be man. Jadi biarkan Tuhan menjadi Tuhan dan biarkan manusia menjadi manusia. God does everything according to what He desires. Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Will that be a chaos? Apakah itu akan menjadi suatu kekacauan? No. No, tidak.
Because God desires everything according to who He is. Karena Tuhan menginginkan segala sesuatu sesuai dengan siapa Tuhan itu sendiri. God is good. Dan Tuhan itu baik. But our story is not done yet. Tetapi cerita kita belum selesai. The unrepentant Jonah still remains unrepentant. Yunus yang tidak bertobat masih tetap tidak bertobat. So it's now up to God to either pronounce judgment on Jonah or extend mercy to him. Jadi sekarang terserah Tuhan untuk menyatakan penghakiman terhadap Yunus atau memberikan belas kasihan kepadanya. And God chose mercy. Dan Tuhan memilih belas kasihan. Here in verse 5 to verse 11, Jonah and God have a back and forth conversation for the first time. Di dalam ayat 5 sampai 11, Yunus dan Tuhan melakukan percakapan bolak-balik untuk pertama kalinya. And this conversation is actually more similar to a counseling session. Dan percakapan ini sebenarnya lebih mirip dengan sesi counseling. On the one side of the table, we have Jonah, Pada satu sisi kita memiliki Yunus, who cannot allow God to show mercy to the people of Nineveh. yang tidak bisa membiarkan Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada penduduk Nineve. Why? Mengapa? Because Jonah hated the people of Nineveh too much. Karena Yunus sangat membenci penduduk Nineve. His personal hatred toward the city had blinded him. Kebencian pribadinya terhadap kota itu telah membutakannya. But on the other side of the table, we have God, Tetapi di sisi lain kita memiliki Tuhan who wants Jonah to learn an important lesson. yang ingin Yunus belajar suatu pelajaran penting. It is a lesson on God's mercy. Adalah suatu pelajaran tentang kemurahan Tuhan. Jonah must understand that God can show mercy to whomever he wishes to show mercy. Yunus harus memahami bahwa Tuhan dapat menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang Tuhan inginkan. Previously, Jonah was glad that God showed mercy to him, Sebelumnya Yunus senang bahwa Tuhan menunjukkan belas kasihan kepadanya. but he cannot allow God to show the same mercy to the people of Nineveh. Tetapi ia tidak ingin membiarkan Tuhan menunjukkan belas kasihan yang sama kepada orang-orang Nineve. God wants to reveal Jonah's inconsistency to himself. Tuhan ingin mengungkapkan ketidakkonsisten Yunus terhadap dirinya sendiri. But how? Tetapi bagaimana? How do you teach a person who is blinded by hatred? Bagaimana saudara mengajar orang yang dibutakan oleh kebencian? God chose a wise way. Tuhan memakai cara yang bijaksana. He showed Jonah a parable that is very similar to the case of the people of Nineveh. Tuhan menunjukkan kepada Yunus suatu perumpamaan yang sangat mirip dengan kasus orang Nineve. But in this parable, the people of Nineveh have been replaced by a plant. Namun dalam perumpamaan ini, penduduk Nineve telah digantikan oleh suatu tanaman. This story of a plant is very similar to King David's counseling session with God. Kisah tentang tanaman ini sangat mirip dengan sesi konseling Daud dengan Tuhan. Except that David's counseling session was much more intense. Kecuali bahwa sesi konseling Daud itu jauh lebih intens. God sent prophet Nathan to David, Tuhan and the prophet told a parable. Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud dan Nabi itu menceritakan sebuah perumpamaan. Again, the parable is very similar to the story of David. Perumpamaan itu sangat mirip dengan kisah Daud. However, in this parable, David's name has been replaced. Namun dalam perumpamaan itu, nama Daud telah diganti. Let me read for you 2 Samuel 12, verses 1 to 7. Saya akan membaca untuk saudara 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. There were two men in a certain city, one rich and the other poor. The rich man had very many flocks and herds. But this poor man had nothing but one little ewe lamb, which he had bought. And he brought it up, and it grew up with him and with his children. It used to eat of his morsel and drink from his cup and lie in his arms, and it was like a daughter to him. Now there came a traveler to the rich man, and he was unwilling to take one of his flock or herd to prepare for the guest who had come to him. But he took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him. Then David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, "As the Lord lives, the man who has done this deserves to die. And he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing,
And because he had no pity, Nathan said to David, "You are the man." 2 Samuel 12 ayat 1-7. Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." When the characters of the story are replaced, we can detach our emotions and think clearly. Ketika karakter cerita kita ganti, kita bisa melepaskan emosi kita dan berpikir jernih. And God often uses this technique to teach us His ways, especially when our thoughts have been blinded by our emotions. Dan Tuhan sering menggunakan teknik ini untuk mengajari kita jalan-jalannya, terutama ketika pikiran kita telah dibutakan oleh emosi kita. After Jonah lays down his complaint against God, he goes outside of the city and waits. Setelah Yunus menyampaikan keluhannya terhadap Tuhan, dia pergi keluar kota dan menunggu. Maybe he's still hoping that just in case, God changes his mind and destroys the city. Mungkin dia masih berharap kalau-kalau Tuhan berubah pikiran dan menghancurkan kota itu. The weather at Nineveh was very hot. Cuaca di Niniwe sangat panas. To shoot himself from the sun, Jonah makes a booth for himself outside the city of Nineveh. Untuk melindungi dirinya dari sinar matahari, Yunus membuat sebuah pondok untuk dirinya di luar kota Niniwe. The booth is helpful, but not enough to block the sunlight. Pondok itu membantunya, tetapi tidak cukup untuk menghalangi sinar matahari. So God causes a kind of plant to grow up very quickly. Jadi Tuhan membuat suatu jenis tanaman yang tumbuh dengan sangat cepat. And the plant climbs up the booth and grows huge leaves so that it creates a shade for Jonah. Dan tanaman itu melampaui bagian atas pondok dan menumbuhkan daun-daun besar, sehingga menciptakan tempat yang teduh bagi Yunus. And Jonah was quite happy for the plant. Dan Yunus cukup senang dengan tanaman itu. In fact, he loves the plant. Bahkan dia mencintai tanaman itu. Now Jonah knows very well that this plant is also a merciful gift from God. Yunus dia tahu betul bahwa tanaman itu adalah juga merupakan karunia Tuhan yang penuh belas kasihan. Because the plant appears at the right place, at the right time, and the speed of its growth was unnatural. Karena tanaman tersebut muncul di tempat dan waktu yang tepat, dan kecepatan pertumbuhannya tidak wajar. However, the true gift of God is not the shade that the plant can provide. Namun pemberian Tuhan yang sebenarnya bukanlah naungan yang diberikan oleh tanaman itu, But rather it is the lesson it can teach Jonah. melainkan pelajaran yang bisa diajarkan kepada Yunus. The plant only gave Jonah 1 day of shade. Tanaman itu hanya memberi Yunus naungan 1 hari. On the next day, God sends a worm to kill the plant. Keesokan harinya Tuhan mengirimkan seekor ulat untuk membunuh tanaman itu. And the plant wilts immediately. Dan tanaman itu segera layu. And Jonah is immediately angry at God. Dan Yunus langsung marah kepada Tuhan. It is such a lovely plant. Tanaman itu begitu indah. Why would God destroy it? Mengapa Tuhan menghancurkannya? And so he complains again. Dan dia mengeluh lagi. He asks God to just kill him. Dia meminta Tuhan untuk membunuh saya saja. He says in verse 8, "It is better for me to die than to live." Dia berkata dalam ayat 8, lebih baiklah aku mati daripada hidup. But God says to Jonah, "Do you do well to be angry for the plant?" Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? And he says, "Yes, I'm right to be angry enough to die." Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati.
Jonah's response is exactly what God expects. Tanggapan Yunus persis seperti yang Tuhan harapkan. To Jonah, the plant was important and valuable in his eyes. Bagi Yunus, tanaman itu penting dan berharga di matanya. He loved it. Dia menyukainya, Now it is dead. tetapi sekarang tanaman itu sudah mati. And he's angry at God on behalf of the plant. Dan dia marah kepada Tuhan karena tanaman itu. But this is exactly how God felt toward the people of Nineveh. Tetapi ini adalah persis bagaimana perasaan Tuhan terhadap orang-orang Nineve. God loved the people of Nineveh. Tuhan mengasihi orang-orang Nineve. They were important and valuable in God's eyes. Mereka penting dan berharga di mata Tuhan. God made them, each and every one of them. Tuhan yang menciptakan mereka satu demi satu. God prefers life over death, even for the sinners of Nineveh. Tuhan lebih memilih kehidupan daripada kematian, bahkan bagi orang-orang berdosa di Nineve. And this is God's final response to Jonah, written in verses 10 to 11. Dan ini adalah jawaban terakhir Tuhan kepada Yunus yang tertulis di ayat 10 sampai 11. You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in the night and perished in the night. And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle? Kamu sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120,000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. God says that the people of Nineveh could not tell between left and right. Tuhan berkata bahwa orang Nineve tidak bisa membedakan antara kiri dan kanan. It is not that they are morally innocent or that they are backwards in their thinking. Bukannya mereka tidak bersalah secara moral atau pemikiran mereka terkebelakang. Rather, it hints to the fact that they lack certain knowledge or certain ability to choose the right thing. Sebaliknya, itu mengisyaratkan fakta bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tertentu atau kemampuan tertentu untuk memilih hal yang benar. In my opinion, it is the lack of God's knowledge, the knowledge that leads to salvation. Menurut pendapat saya, itu adalah kurangnya pengetahuan akan Tuhan, pengetahuan yang mengarah kepada keselamatan. They know they have sinned, but there is no way out for them. Mereka tahu bahwa mereka telah berdosa, tetapi tidak ada jalan keluar bagi mereka. They were incompetent of repentance. Mereka tidak mampu untuk bertobat. Left or right, they were unable to turn to God. Ke kiri atau ke kanan, mereka tidak dapat berpaling kepada Tuhan. It is said in Deuteronomy 5 verse 32, "So be careful to do as the Lord your God has commanded you. You are not to turn aside to the right or to the left." Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Also in Proverbs 4, "Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil." Juga di dalam Amsal 4 ayat 27 dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Before we end today's sermon, let's ask a last question. Sebelum kita mengakhiri khotbah hari ini, mari kita tanya suatu pertanyaan terakhir. Did Jonah repent? Apakah Yunus bertobat? Well, the book concludes with angry Jonah receiving a lesson in divine mercy and compassion from God himself. Buku ini diakhiri dengan Yunus yang marah menerima pelajaran tentang kemurahan dan belas kasihan ilahi dari Tuhan sendiri. Unfortunately, we are not told how Jonah responded to this instruction. Sayangnya kita tidak diberitahu bagaimana Yunus menanggapi instruksi ini. Instead, we're left with the contrast between Jonah's hateful attitude and God's great mercy to the Ninevites. Sebaliknya kita diperhadapkan dengan suatu kontras antara sikap kebencian Yunus dan belas kasihan Tuhan yang besar kepada orang Nineve. But I'm more inclined to think that Jonah had repented. Tetapi saya lebih cenderung berpikir bahwa Yunus bertobat. Because this story is most probably written by Jonah himself or by someone who heard the story from Jonah.
Karena kisah ini kemungkinan besar ditulis oleh Yunus sendiri atau oleh seseorang yang mendengar kisah ini dari Yunus. The fact that this story records Jonah's disobedience so accurately is perhaps a sign of Jonah's repentance after the story. Fakta bahwa cerita ini mencatat ketidaktaatan Yunus dengan sangat akurat mungkin merupakan tanda Yunus bertobat setelah kisah tersebut. The story of Jonah is a story of God's mercy. Kisah Yunus adalah kisah akan kemurahan Tuhan. It is God's mercy to you and to me. Itu adalah belas kasihan dan kemurahan Tuhan bagi saudara dan saya. How did God extend His mercy to us? Bagaimana Tuhan mengulurkan belas kasihannya kepada kita? He sent Jesus to die for our sins. Ia mengutus Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita. All who come to Jesus receives His mercy. Dan semua yang datang kepada Yesus menerima belas kasihan Tuhan dan pengampunannya. Amin. Here we've come to the end of the story. Dan kita telah tiba pada akhir dari kisah Yunus. Starting from next week, the Indo and the English congregation, the services will separate. Mulai minggu depan, kebaktian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris akan dipisahkan, akan terpisah. In the morning, Reverend Budi will continue his exposition of the book of Revelation. Pada kebaktian pagi, Pendeta Budi akan meneruskan akan khotbah tentang Wahyu. In the afternoon, for the English service, I will begin with my exposition of 1 John. Pada kebaktian sore, saya akan memulai eksposisi tentang 1 Yohanes. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, your mercy is great. belas kasihan-Mu adalah begitu besar. Your love is long-lasting. Kasih-Mu begitu kekal adanya. You loved Jonah, Engkau mengasihi Yunus, even though he has been so disobedient. walaupun ia tidak taat. You loved the people of Nineveh, Engkau mengasihi orang-orang Niniwe, even though they've done great evils. walaupun mereka telah melakukan kejahatan yang besar. And so we know you love us. Dan karena itu kami memahami bahwa Engkau mengasihi kami. For us to gather on a Sunday in a church, Untuk kami berada di gereja pada hari Minggu ini. to come to you to hear your word, Untuk kami datang mendengarkan firman-Mu. and for our hearts to say amen to your word. Dan pada saat hati kami mengatakan amin untuk firman-Mu, We know it is all by your grace. kami mengetahui bahwa itu adalah karena kemurahan-Mu. May, as we understand how much we have received from you, Sewaktu kami memahami betapa banyak yang telah kami menerima dari Engkau, ya Tuhan. may you fill our hearts with thanksgiving. Kami mohon agar Tuhan memenuhi hati kami dengan rasa syukur, So that we should give ourselves to you entirely as a living sacrifice. sehingga kami dapat memberikan kehidupan kami seluruhnya sebagai suatu korban hidup. And may you be happy in us. Dan biarlah Tuhan yang bersukacita atas kami. We pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.